أم عادي أن أصل إلى الطائف؟ इमाम काबा सवालों के जवाब दे रहे हैं। محرم من السير لصحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من सही ये हदीस تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ये हदीस कैसी है؟ الترمذي والبزار. ما صحة هذا الحديث؟ بارك الله فيك. نعم هذا الحديث رواه الترمذي والبزار وأيضا الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره. हदीस कौन सी है؟ في الشعب قالوا من طريق هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله هو كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن العلماء قالوا أن هذا الحديث أن إسناده ضعيف. ये जो हदीस पेश की जाती है कि जिस आदमी के पास माल हो, इस्तात हो, सवारी हो और वो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हज का क़स्द ना करके निकले तो इससे बेहतर है कि वो यहूदी और नसरानी होकर मरे। तो इस हदीस को बज़ार, तबरी और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, लेकिन अहले इल्म ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम काबा मक्कतुल मुकर्रमा शेख हुमैद सवालों के जवाब दे रहे हैं और शेख फरमा रहे हैं कि यह हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ज़ईफ़ रिवायत है। النبي صلى الله عليه وسلم قال المختصون من الحديث والحديث انه ضعيف وضعفه غير واحد من اهل العلم والله اعلم. والله اعلم. بارك فيكم. من الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي